مرتا بلعلنا يفغري محظوظ نبرت لو أم قرتجر بس فتم وقبل قتلت انتخان بموقعة الداخمو بيدو حنيقو بمقتل عرسا زدفات كتمثل إلو بانسولا حنيقو شنلا بيلوا كم زغدا أبت قطعني يالون كوباتشو سورسوች አስመራ ኤርትራ ውስጥ እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ታይተዋል የሚል ነገር እንግዲህ ወጥቷል። ይሄ ከጀርባ የምትመለከቱ ደግሞ ሱዳን ውስጥ የተመረቀ የሚገኘው የህዋት አርሚ 7 የተባለ ቀንዘ ህዝብና ያخلو በቃ تعارقوا ትግራይ አخላ عدي أخلاق سجن بقى سلام كورة تخطاتلتي كم يمسيكم لمون كم تلمود استفلا ليو حدشتي حبريتا تاتن كمون استفلا ليو وانا وي قداتي زلخم قريبا لخون نتا ميديا حدش سوخونكم سوات سبسكرايب بمقوار بيتسم خوانكم اي ترسو خلانا دما خمر مدهواتي لايك بمقوار نتا مدبنا نجمر عمنيلو ما انت مدبنا خمتا فلما زراخم استفلا ليو حدشتي حبريتا تاتي هيزلخم قريبا زلخو كاب دما لومي سراويت تግራይን ኤሪትሪያን ተራኽቦም እዮም ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ደብረጽዮን ውን ናብ ኤሪትሪያ ከም ዝገሸ ውን ተዘሪቡ ኣሎ ንሱውን ኣብናይሉ ማንት መደብና በሰፊው ሆሬና ከምኡውን ሎሚ ጦርነት ተጀሚሩ እዮም ዝሉ ዘሎ አንፈት አፋሩውን ተخስታት ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኩነታት አንመንታይ አንፈቱ ይዝኸድ ዝል ዝተፈላልዩ ሓበሬታታት ይዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ከምኡውን ሎሚ ሓንቲ ሃፍትና ብጣዕሚ ብዘህዝን መንገዲ ተቀቲላ ተረኺባ ኣላ ማለት እዩ ንሱውን ኣብናይሉ ማንት መደብና በሰፊው ሆሬና ኣብናይሉ ማንት መደብና ነዚዮምን ካልኦትን ዝተፈላልዩ ሓድሽቲ ሓበሬታታትን ከምኡ ዝተፈላልዩ መዘናግ ምስተታቱውን ይዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ነታ ሚድያ ድማ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰባት ቀድመ ናፍቲ መደብና መቀጠልና ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ኳንኩም አይትረሱ አህዋቴ ሁላና ድማ ከምልሙድ ላይክ በመግባር ነታ መደብና ንጀምር እስከ ከመጀመሩ ኾነና አህዋቴ ብናይ ጣጣ ማአንዱ በጣም መዘራግ ዝኾነት ምስለ ክንጀምር አርሱ ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ዘወዳድር ዘሎ ማለት እዩ በጣም መዘራግ እስከ ታመስል ተኸታቲና ንመለስ ዘለኩም ሬቶውን አቦታ ኮመንት ጻፉልና መና ይነውሕ ካባይን ካብ ኢሳያስ سياسكم منقصيو اوي انا لك لو كابزي كماس شكر سياسة شكر ولا انا حتى ساعة خمس زيت مزني هبو يا مان ده سواني موني يا مان كل نقرات يبان يا انتي بقى حتى كي حاجة خالق انتي كودك الدلي يلا بقى مسيزة عارف سرعة كده مناطق العلاج ايش قدامك ابركا مرات من اب ماس ميديا كمان بتعمل سخف اباك فوتو ايه تبعك ملاخ طيب ولا انا ملعب باك لا من ولا انا ما تغني راينا نسخه خرمه كوبا ومالي ورمان قال البارد ባይታታ በጣም ይዝገርም እስከ መቆጻል ድማ በዛዋ ዛ እንባባት ባህልን ከምውን ድማ ጓል ደስታ ትባህልያ ተዛረቦም ዘላ ማለት እዩ ሎሚ ዘሎ ናይቶም ናይ ክልቲኦም በዛባ ውላዶሙን ተዛረቦ ነገር በጣም ብዙ ሰባት እንዳዘራረበ ዩኔሩ ንውላዳውን አዋሪዳቶ ከምውን ጸሪፋቶ ያ ኔራ ዛ ጓል ደስታ ትባህል ዛ እንባባ ማለት እዩ ንሳ ዛ ሀፍትና ድማ መልሲ ያተዋ ዘላ እስከ ዛ መልስ ድማ ተኸታቲና ንመለስ አህዋተይ ብጣዕሚ ደቀ ኹጥያት ሆኖ ደቅ خناغا حتى يكون هم غلا يتفق اصغات عيسل الهون غا دق خاطي هم دخولا يتفق دق خاطيات مالت دق خاطي يكون هم غلا يتفق او علم تحمم تموت تنبر طعي تكون تسبر ازي بهرياونا دق سبات سخاتن ግን ጋጦጦች من يعيكن كابي إخن متأخن أنا بزقايح بحر البهال هو بلا قورو دي نفاس دي سدنا له أنا يفتي وأنا عادك غير دالو له أم صصر قور لي كابي إن متأنزين أنا زقايح بحر سي مركايت خدا قزعيت خدا إذا تهالين نمران بسمع هو بقايح بحر قورو لما يسأل نفاس لزين سبات زي أنت أفعو لخالي ومحر لخدا لمنسكاي أما دقينا عد سبات أتي عد فرنجي آتي خاسي فرنجي سي يخوني دو علم لخلصات تغيروا دخولو عاولي بلسق عد كفلخا أخوني سلح حمام سلنا قلة ثبات وقعتها وقوع المس علم وخلينا قربس حدها الليتسي همزة عينت موررات نتعمل يخن تحفرها سريسلي نماني أنا بتعمل حازنة بفلاي بولد اللي مكحسن
እስከ ዘለኩም ሐሳብ አቦታኩም እንጻፉና ነታ ሚዲያውን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም አይትርሱ አህዋተይ በመቀጻ ድማ ናይ ሜሮን ብጣዕሚ ትገርም ሐቂው ተዛሪቡ ዘሎ ብዛባ ደቂ አንስትዮ ማለት እዩ እስከ ጸኒልኩም ስምዎ አይነት በዓለገታት ፍጥረት ይኹም ንስኩም አበይ ክምዝራር ይኹም ገዛ ዝኸፈተት ጓል ብሔረ ትግርኛ አላሪያ ገዛ ከፊታ ምንዝርና ዝጀመረት ኣብ ኤሮፓ ካበይ ይኹም አምጪኹም ዝበዓለ ገዘረባዚ ካበይ ይኹም አምጪኹም ምንዝርና እንዳበልኩም ዘይናተን ተጥብቁለን አረ ይሪኹም መንክ ምንዝራ እንደዚ ምንዝራ ንስኹም ቀዳሞት ሪጋም ተሰራዕኩም ነርኩም እንደዚ ምንዝራ ኮይነን ከም ምስመን እንዲኻይ ምንዝራ ምሳኻ ይኮናን ምንዝራ በይነን ምንዝራ ምስመን ምንዝራ ምሳኻ ይንዝ ምንዝራ ስኻ ገንዘብ ከፊልካ ትኸዳ ሐሳው ኢኻ ግንስኻ አምሶል ኢኻ ግንስኻ ኣብናይ መንጓለን ስቴት ሃይኩም ተምሲዩ አፍታት ጻረፍ አፍታት ንዕቆኩም አፍታት ኡፍቱ ብለኩም አውዲኩም ተምሲዩ ነተን ንኣብነት ትካል ዝኸፍታ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ዝሸጣ ንዕን ተተባብዕዎ እንዲኹም ሸር ትገብሩለን ኣጆኺ ትብልዎን ኣይትብልዎን እንዲኹም ነተን ዝፃረፋ ነተን በዓልገታት ኣደ ዘልዕላ እሺ ዝፀርፋ ሃይማኖት ዝዝንጥላ ነዘን ብሙሉአን እንታይ ትገብርዎን መሲልኩም በቃ ትስዕብዎን ተኽብርዎን ጅግና ንግስቲ ክትብልዋ ተምሲዩ ነተን ደኒነን ዝኸዳ መሳኪንከ ተዋርድዎን ስለዚ እዚኤን ኣዋልድ እዚኤን ማዕሪኹም ስደት ተሰዲደን ኣሕዋተን ዝኣልያ ስድርአን ዝኣልያ ጀጋኑ እየን እዞም ጓል ምዃን ምስ ዓበይትኩም ጓልን ሰይቲ ምስ ሰኣንኩም ወይ ሰበይትኩም ገዲፋትኩም ምስ ከደት ወይ ምስ ኣፍቃሪትኩም ወይ ምስ ሓንቲ ጓል ምስ ተባኣስኩም ኣማራፂ ምስ ሰኣንኩም ሰብኣይ ምዃን ምስ ተሳእነኩም ኣወዳት ምዃን ስኢንኩም ኣዋልድ ክትፀርፉ ትውዕሉ እስከ መቅጠል ድማ ሎሚ ሰልጠነ ብጣዕሚ ንብዙሃት ምሁራንን ኣብ ማህበራዊ ሚዲያታት ነጥፉ ሰባት ብጣዕሚ ዘዋርዶም ዘሎ እስከ ሎሚ ድማ ንዝመላጥ ሰብኣይ ዝበሎ ድማ ብጣዕሚ ንብዙሃት ሰባት መዘራረብ ኮይኖሎ ብጣዕሚ መስሐቂ መዘናነይ እዩ እስከ ታ ምስሊ ተኸታቲና ንመለስ ዘለኩም ሐሳብ ድማ ጻፉልና ኣነ ዝገርመን ነገር ንባዕሉ ሓደ ግዜ በራህ እንዳሃለዎ ከሎ ንባዕሉ ናይ ብርሒ ኢሉ ይሸይጥ ነይሩ ናይ ብርሒ عندكم كم يطعنا أمان دي كله واسمه قشة قاعد عم تودي سلة صنحة وجمعتي له أوكي أبو حلفة يكونوا سبات انتاي كجمهور اليوم أبدو كانوا في ذبح شيء طلبي نفسي إذا كنت لو ورجعنا كذا اليوم لما أنا بقول ده بقولي يعرف كنت عيني تدري هاي كنت عيني هذا البيت ولا زلوا هذا اللي هم قريبا خليكم زين في الأوريجينال هذا البي مالك حتى الإسنشالز اللي أو اللي زلون أبزي فيديو حجب زي زلون مبقولي ما يوحي زي رجف في زلون كتاج أقوله تروا لهم مشتات تمثل ما هم حيلة بقول لا يتفلت ده نايج أقولي مبقولي بقى أفرغ تكون دابله كنا جزء شيء نيرو كنا جزء لوتني أقرب جزء هذا جزء ناتي حجي شد شوار حطوه استدعاء يلا دابله شد شوار أي بقولت شد شعمت هي بقولت مالت እስከ መቅጸል ድማ ዲኩን ዝ ኣስላማይ ሰብኣይ ብጣዕሚ ተሪድ ዝኾነ ህቶ ሃቲትዎ ዘሎ ማለት እዩ መልሲ እውን ክህቦ ኣይኻለን እስከ ታ ምስሊ ተኸታቲና ዝመለስ ኣብ ቁርኣን ከምዚ ዝብል ኣሎ ሓደ ክዝረብ ከሎ ቆይ እንዳሰንበደና አንበር ንኻልኣይኩም ከምፀሪት ማይሆን ጎም ዝብል ሓደ ኣብ መጽሓፍ ከምዚ ኢሉ ክትድቅሱ ከለኹም ዝብል ማለት እዩ ክትድቅሱ ከለኹም ሓንቲ ንሰበይቲ ዓራት ኣዳሉ ይብል ክነግረካ صحيح أبو داود 41-42 صحيح سلتبل مالتي صحيح أبو داود 41-42 أبجزا نسبيتي نسب أي نقاشة 3 رابعة المانة دي أبو سادلون ترى دي خان أنا زبلكم زلق مالتي صحيح أبو داود هجي حدا النبي خوينو ندع نقان انتي قزا دالو زبل انت خوينو بزي كامسا قان انت انتاي ركبالو يسلك هذا مخاني مش ملايتي أب مصحف كنري خلنا قل مصحف كنري خلنا مالتي نو وانجيل ماتيوس 24 بسمي حسوت نبياتكم مسيم ولا أنت بيكون بسمي مز تتهايز دما أب وشتي نيجيريا كريستيان زخون سبات يقتلوا يوم زلوا مالتي اسكت هم مسل دما تخطاتنا المرس أب استفراليو أب نيجيريان أب خالد بوتاتا زلهم أخواتنا دما تتنقوا أب نيجيريان أب خالد بوتاتا نزركوا سبات دما أب أفريقيا نزركوا سبات شير بلو لهم زي مثل زي أوش نيجيريا كريستيان أمنا تقتلتي ننوح أوان قتلوا خمس أنحون أبزح حج ساعات دما ببزحي يقتلوا خم دلون ننوح أوان كقلة سنة حلو أبزي إذا حلف سمون دما بريزيدنت نهاجر يو إس دونالد ترامب دما أمناتو تروس تبعه للزواج سوشيال ميديا دما كم زغبل تزاري بلو ننوح زبالة أوان من قصة نيجيريا نكريستيان نقدحن أي كألن
ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣሲስታንስ ኤድ ናብ ናይጀርያ ዝኸይድ ነበረ ከነቋርጾ ከም ንኽእል ክገልጽ ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እውን ኣብ ውሽጢ ናይጀርያ እውን ክወስድ ከም ዝኽእል እውን ነጊሩ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ዝወፀሉ ግን ድሕርቲ ናይ ኣፍሪካ እቲ ዝሃፍተ መጸሊም ሰብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዳንጎተ ሪፋይናሪ ናቱ 70 ሚልዮን ሊትርስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ነዳዲ ከውፅእ ስለ ዝጀመረ ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ኣብ ናይጀርያ ዴይሊ ዘድሊ ጠለባት ኣማሊስ ልዕሊኡ ክኸይድ ስለ ዝጀመረ ማለት እዩ። መወዳእታ ርእቶናትኩም ትገድፉ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይጀርያ ሙስሊም ተኸተልቲ እምነት ንነዊሕ ዓመት ክቕተሉ ጸኒሖም እዮም። ክርስቲያን ተኸተልቲ እምነት ነዊሕ ዓመት ክቕተሉ ጸኒሖም እዮም። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ግን ኣብ ዝሓለፈ ጻዓዱ ሓረስቶት ኣብ ውሽጢ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ተቐቲሎም ድሕሪ ምባል ነፃ ዝኾነ ኣሳይለም ክወሃቦም ምዃኑን ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ንኣሜሪካ ንክኸዱን ተፈቒድዎም ማለት እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ንክርስቲያን ንኸነድሕን ዝብል ምስምስ ድማ ወተሃደራዊ ስግምቲ ኣብ ውሽጢ ናይጀርያ ክውሰድ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ናይ ዩኤስ ኣፍሊጡ ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ምናልባት ነቲ ናይ ዳንጎቴ 70 ሚልዮን ሊትርስ ነዳዲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘፅወት ዘሎ ንዕኡ ጽልዋታት ክሕድረሉ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈርሑ ይኸውን። ካልእ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ከዓ ቦታ ኮመንት ክትገድፍሉ ይትኽእሉ ኢኹም። ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓበሬታ ሂብና ዘሎ ሳውና ከም ምቕጻል ድማ ብጣዕሚ እንዳዋኸየ ጦርነት ይዓክል ክእል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ እስከታ ምስሊ ተኸታቲና ንመለስ ብጣዕሚ እዩ ልብኻ ዝትንክፍ ቀንዛ ህዝብና ይኣኽሉ በቃ تعرقوا تقرأي أخلا عدي أخلا تسقم بقى كبير كان زالو خبير صلى له صلى عبيد من له أو تقرأي صلى لي زول دمنا خبيديو كبير دمنا صلى لي زول هزوي قدف تعرقكم دم كيف سعركم أرى قدفو مجمرة بلا إننا نوكالي أخي الناس ندقنا حج قدفو بمارا عد قدماتي بسورة يتقلدوا قدفو يا أخلات قراي يا أخلات ديت تقراي كيف ما واتكم خيت قاتلكم قدفو بك يا أخلنا أنا خشم قلت دلمبر كان أجندر على ماني بالله مساهم سور ما أنهم كل خلني يخدني مجمرات اللي نيرن قريفه ብጣዕሚ ሓቂ ተዛሪቡ ዘሎ እስከ ዘለኩም ሪቶ ሐሳብኩም ድማ ጻፉና በመቀጻል ድማ ዛፍተ ምስሊ ትሪዎ ዘለኹም እንጅልዮም ዝልዎ እስከ ንሱ ድማ ሎሚ ዝተዛረባ ዘረባ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት እንዳዘራረብቲ እትርከብ ዘላ ናብ ኣስመራ ኸድየ እዩ ዝብል ዘሎ ዕዳጋ ገይረ ይኽመጽ ኣስመራ ይልካ ኣለኹም ብስራሕ ብሕቢተ የውሉ ኣብይ ኣሕመድ ብርሃኑ ጁላ ሬድዋን ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ዝኽክል ወደው ይል እንድሕረዝ ተኸፊቱ እዩ ትዶ ንምንታይ ሰላም መራሕቲ ሃይማኖት ክኸዱ ይኽእሉ ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ ክኸዱ ይኽእሉ ፖለቲከኛታት እንደ ምክንያቱ ኣነ መንግስቲ ስለ ዘይኮንኩ መንግስቲ ወኪል ክዛረብ ስለ ዘይክእል ናይ መንግስቲ ወኪል ናይ ሕወሓት ወኪል እውን ስለ ዘይኮንኩ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለኝ ሕብረተሰብ ግን መራሕቲ ሃይማኖት ወሎም ዓበይቲ ዓዲ ወሎም ዕዳጋ ዝገብር ወሎ ስፖርተኛ ወሎ ናይ ኪነ ጥበብ ሶማያ ወሎም ግን ካብ ድሕሪ ህዚ ዝኽልክሎም ሰብ የለን أنا خوني ذبل هلن ملس أما قال مسيا وتدير فلو الحق يكون أنا مقالة الحق قال كحيت حصوي ده من الوقت سلام يكون مالت هو عشان عسرتم أسافرت حالن مسعد ريفاني رايح خلتشحن عصر شو منتن كينوزي يخد باندثات إيرترا وسنة أوان مصيو مسحزبو تجاي أوستريوم سيس كله ما نخلكلهم أسمع راح يدنا سيس كنول نحنا ما نخلكلنا دقي نخلك لنا يلين يخلك هذا لي سلذ إجلا موصيو إجلا موصيو تستحتار قده يقولون زين بفتح تلو على ونتنا إثيوبيا مولو ليلا ونت بهال تحس ويا كويلك عطو ليلا ونت بهال دخا سبسي ليلا ونت يقولون كويل سلذ نحنا دخاتاتنا عوديتنا خلينا عراق حنقبرينا ساتون كم عراق غوريا دخا ليلا ونت يقولون نتوايل بقى زياده تقدر ስለዚህ ሌላው እናት ገለ ብድረን ኩሉ እየ خمس ዝዓምዛዕ ስጨዋታዩ ጋና ሓሊ እختሪ ኻይብ ለካለሁ ሰበ ስልጣንን ካልአትን አነ ወኪሌ ክዛረብ ሞራል መይብለን አቅሙን የብለን ክዛረብ ይኽእል ወኪል ወሪ ይኹን ይለካለሁ ማሕበረሰብ ወኪለ ግን ክዛረብ ይኽእል መርሓት ሃይማኖት ሕዚ ናብ ኣስመራ ክኸዱ ማን ይኽክሎም
እስከ እነታ ሚዲያ ላይክ ሼር ዘገብርኩም ሰባት ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ። ብምቕጻል ድማ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሓበሬታዊ በፂሕና ዘሎ ሓንቲ ሃፍትና ብኣፍቃሪያ እያ ተቐቲላ ዘላ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ታይና ንሰምዕ ዘለና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እስከ ዘለኩም ሪቶ ሓሳብኩም ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቦታኹም ጻፉልና። እታ ምስሊ ድማ ተኸታቲልና ንመለስ ኣህዋተይ ዕድመ ልክዕ ተፈሪዱ ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ብገበነ ቅትለት ወይዘሮ ልዋም ገረዝጌር ዝተኸሰሰ ውልቀ ሰብ ብጽኑዕ ማሰርቲ ዕድመ ልክዕ ክቐፅዕ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ምውሳኑ ተገሊጹ። ኣማኒላ ኣርጋው ዝተባሃለ ተኸሳሲ ብማሰርቲ ዕድመ ልክዕ ክቐፅዕ ዝኸኣለ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ መስከረም 2016 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ናይ ፍቕሪ መሓዙ ዝነበረት ልዋም ገረዝጌር ብዝፈጸሞ ገበነ ቅትለት እንትኾን ብመውቃዕቲ ኣዳኺሙ ብኢዱ ሓኒቑ በመቕተል ዓርሳ ዘጥፈት ክትመስል ኢሉ በኣንሶላ ሓኒቑ ሸነል ኣቢልዋ ከም ዝኸደ ኣብቲ ብንባብ ዝቐርበ መረዳእታ ቤት ፍርዲ ኣመላኺቱ ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ጸብጺቡ። ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። እስከ ብምቕጻል ድማ ብኣምሓርኛ ዜና ኣቕሪብልና ዘሎ ደብረጽዮን እውን ናብ ኣስመራ ከም ዝገሸ እውን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ከምኡውን ኣብ እዋናዊ ዘለዎ ጉዳያት እዩ ዝነግረና ዘሎ። ንሕና ድማ ብትግርኛ ክንትርጉመልኩም ኢና። እታ ምስሊ እስከ ንከታተል። የፕሪቶሪያውን ስምምነት የጣሰ ጥቃት ደርሶብኛል ብሎ በትናንትናው ዕለት የአፋር ክልላዊ መንግስት መግለጫውን ካወጣ በኋላ ዴቨሎፕመንቶችን እየጠበቅን ነው የምንገኘው። ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ 6 የሚሆኑ ቦታዎች ላይ 6 የሚሆኑ መንደሮች ላይ ህወሓት በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃትን በማድረስና በጉልበት እነዚህ 6 ቦታዎች በመያዝ የፕሪቶሪያውን ስምምነት የጣሰ ጥቃት አድርሶብኛል ብሎ የአፋር ኮሚኒኬሽን ቢሮ እንደምትመለከቱት በትናንትናው ዕለት ማታ ፖስት አድርጎ ነበር። እነዚህ ጥቃቶች የሚቀጥሉ ከሆነ እነዚህ ጥቃቶች የማይቆሙ ከሆነ ደግሞ የአፋር ክልላዊ መንግስት ከውጭ የመጣበትን ጥቃትና ከውጭ የመጣበትን ትሬትና አደጋ በራሱ መንገድ ለመከላከልና ወደ ጦርነት መግባቱ የማይቀር እንደሆነ ነው እንግዲህ በዚህ መረጃ ያሳውቀው። እንግዲህ አንዳንዶች ደግሞ እንደሚናገሩት ከሆነ እነ ጌታቸው ረዳም ሆነ ሌሎች የተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት አመራራትና በቀድሞ የህወሓት ውስጥ የነበሩ የተለያዩ ከፍተኛ አመራሮች ማለት ነው እንግዲህ እነሱ እንደሚናገሩት ከሆነ የሻዕቢያን አጀንዳ ወይ ደግሞ የኤርትራን አጀንዳ ለማስፈጸም ቲፒኤልኤፍ የተንቀሳቀሰ እንደሆነ ተነግሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ አንዳንድ አንኮንፈርም የሆኑ ሶርሶች ወይ ደግሞ በእርግጠኝነታቸው ላይ 100% እርግጠኛ ያልሆንኩባቸው ሶርሶች አስመራ ኤርትራ ውስጥ እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ታይተዋል የሚል ነገር እንግዲህ ወጥቷል። ይሄ ከጀርባ የምትመለከቱት ደግሞ ሱዳን ውስጥ የተመረቀ የሚገኘው የህወሓት አርሚ 7 የተባለው ደግሞ አርሚ 7 የተባለው ወታደራዊ ክንፍ ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱና እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው በኤፍፒቪ ድሮን ደግሞ ፈርስት ፐርሰን ቪው ወይም ደግሞ ይሄ የድሮን ጥቃትና የድሮን ዋርፌር ላይ ትሬኒንግ የወሰዱ ወታደሮችን እያስመረቀ የምትመለከቱበት ነው። ይህ በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ከዛሬ 3 ዓመት በፊት የነበሩትን የተለያዩ ውጥረቶች ድጋሚ እንዲመጡና የተለያዩ እልቂቶች ድጋሚ እንዲመጡ የተለያዩ ኃይሎች የተንቀሳቀሱ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ላይ ስም ኔም እያረኩ አይደለም፣ ብቻ ሁሉም ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስድበት ሁሉም ደግሞ ካዡዋሊቲ ሁሉም ጉዳት የሚወስድበት ውጊያ ነው የሚሆነው ድጋሚ የሚጀምር ከሆነ። እንግዲህ አዘወይስ የተከታተልኩ እነዚህ ኢንፎርሜሽን ወደ እናንተ ማድረሴን አላቋረጥም። ፕላስ ምልክቷን መንካታችሁን ደረሱ። ደብረጽዮን ናብ ኣስመራ ከም ዝገሸን ከምኡውን ድማ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ከም ዘስልጥኑ ዘለው እዩ ሓቢርና ዘሎ። ኣፋር እውን ከምኡውን ከምቲ ሰማዕኹሞ ወሪሮምና ክብሉ እዮም ክስ ኣቕሪቦም ዘለው ማለት እዩ። እስከ ብምቕጻል ድማ ሎሚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ዝነበሮ ምስሊ ዝወፀት ንብዙሓት ሰባት እንዳዘራረበት ዝነበረት እስከ ንሳ ተኸታቲና ንመለስ ሓቂ ድያ ኣይኮነት እውን ከምኡውን سعارة مادر هسبي زرمي ميونات زورك جبو كوخب زننزرك حلم خاطري سمكك سعارة مادر هسبي زرمي ميونات زورك جبو كوخب زننزرك حلم خاطري سمكك يا الفيفا منني كنت انا ماضي ملتيكا كم بجبرلك ዝገርም ፍቅሪ እዩ ከምቲ ዝረኣኹሞ እዩ። እስከ ዘለኩም ሬቶ ሓሳብኩም ድማ ኣብ ቦታኹም እንትፅሓፉልና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ምስልታት መዘናግዒ ምስልታት እውን እዋናዊ ጉዳያት ቀዲሞም ናባኹም ንክበፅሑ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ ኣሕዋተይ። ብካልኦት መደባት ድማ እስካብ ንራኸብ በብዘለኹምዎ ሰላም ራኽባ እንትኾኑለይ ካብ ልበይ እንዳተመነኹ ሰላም ይራኽበና። ቻው